की सवारी साथ में यारी खास लम्हों की जो बात है कुछ बनने की है बारी उसका ही तैयारी लेके सपनों की उड़ान है छूना है आसमां रोज हम में है पोतम आगे है बढ़ना cause techno वाले हम cause techno वाले हम Techno College of Engineering, Agartala. North Tripura Hangkhor Police ni Saktharmung bai Sangrang Shala Dharmanagaro ni Vivekananda Hallnogo Khlaijakha Sakmusungui Kaisa Thirumani Panda o manjaka Hangkhor ni DM Nogesh Kumar B Northern DIG L Darlong Hangkhor Police ni SP Banupat Chakraborty Akosong Bebagai Khorok Bachi nai muthang bedek ni adongrok sakmusungui Thirumani Koktuma Thirumani bisingtui te khoroksa sak hamya borokni langma muthangmani wngkha lukoham samungni bisingo jotoni slai kotor samung sakni thirumani bisingtui hani borokno muthangnai okok bothomano bwskango tongnoi North Tripura Hangkhor Police ni Saktharmung bai sangrong salo Dharmanagaro ni Vivekananda Hallnogo Khlaijakha sakmusungui kaisa thirumani Pandao manjaka Hangkhor ni DM Nogesh Kumar B Northern DIG L Darlong Hangkhor Police ni SP বানুপট চক্রবর্তী আকর্ষণ জীবন দান আপনারা সবাই জানেন পুলিশের একটা মানবিক দিক এটা আমরা বোঝাতে চাচ্ছি যে আমরা মানুষের সেবায় আমরা নিয়োজিত আছি এবং সব ধরনের সেবায় আমরা প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা অপরাধ দমন অপরাধ শনাক্তকরণ এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধান এইসবের বাইরেও আমরা আরও অনেক কিছু করতে চাই এটাই আজকে প্রমাণ করছে এবং এই ধরনের উদ্যোগ যে উত্তর জেলার পুলিশ নিয়েছে এটা প্রশংসার দাবি রাখে ধন্যবাদ পান্ডাও বেবাগৈ খরকবাসী নাইমথাং বেদেংনি আদংরক সাকমুসুঙ্গৈ থৈরমানি কক্তমা ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Sri Nirmala Sitaraman, Honorable Finance Minister, Government of India has kindly consented for inaugurations of 132 kV substations Mohanpur, 80,000 functional household tap connections FHTC, 132 drinking water supply scheme across the state, 3 water treatment plant Agartala, 7 constructions project under RIDF SPA in presence of Sri Biplab Kumar Dev, Honorable Chief Minister, Government of Tripura. Guest of Honor, Sri Jishnu Devarma, Honorable Deputy Chief Minister, Government of Tripura. Special guest, Sri Ratan Nalnath, Honorable Minister, Education, Law, etc. Department, Government of Tripura. You are cordially invited to attend the program. Venue, Mohanpur, SH Schoolfield. Date 27 August 2021. Time 3 p.m.